سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطات مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعلت الزحرنا لكم حصرتن اون زنا مزينات تحسنا لكم مزينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تفهم نباكم كنبن سرعة بلصقنا حزب تግራይ ንምጽናት ንዝኸዶ ዘሎ መንቀሳቐሳ መልኪቱ ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይ ንህዝብ ትግራይ መልእኽቲ ሕሊፉሎ ዝርዝሩ ክህልወና እዩ ብኻሊእ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ህልውና ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ንምርጋጽ ዝካየዱ ዘሎ ህዝባዊ መድረኻት ሕዚ እውን ተጠናኺሮም ዝቐጸሉ እንትኸውን ነዚ ጉዳይ ዝጥምት ሓበሬታ እውን ኣብ ምድላውና ክትረኽቡ ኢኹም ካልኦት ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ወጻእን ብርክት ዝበሉ ቢዝነስ ዜናታት ዝሓቑፉ توسخت حبريتا مدلاونا كترخ بكم حابيركم ناصنحن لايك كومنت شير سبسكرايب مغواري زنقوم ما خاطر تقرأين معوات هزب منقس تقرأين بزوافرنا كله قبونا نخنفصمن بملوان فقادنينتنا نخن الرقاقص قالنا اتقولم عبالات ستاف كوميشن بوليس تقرأي قليصم ما قصلتاتي عبا زحلف سومن ببوركو مرار حزن برميت بوليس عبا ببزوب اوون زقصل خوينو عبالات ستاف كوميشن ون ኣብቶም ዝሓለፉ ምይጥ ዝተረኸበ ውጽኢት እቲ ዘለው ወድዓዊ ኩነታት ዝምጥን ኣዋፋፈራ ክህሉ ትካላት ፖሊስ እውን ዘለዎም ቁመና ዛዕባ ዝገበረ ተወሳኺ ምይጥ ከም ዘካየዱ ንምፍላጥ ተኻይሉሎ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዝሓበሮ ነቲ ምይጥ መበገሲ ጸብጻብቶም ኣብ ኩሉ ከባብታት ፖሊስ ዘካየዶም ዝሓለፉ መድረኻትን ውጽኢታቶምን ዝሓዘ ጽማቐ ገምጋም ቀሪቡ ተሳተፍቲ ድማ ብዕምቆት ተመያይጦም ልዮም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝነበሩ ኣባላት تستاف اتومي طاتب بوانو ناترأيو متحواس زفاليو كم تكال دمانا بحدا مسمر ماخته زعسلي كبلو نادوم قالي صملوم هذا زلو هلو كناتات تقراي زيطالبو كابانا تصبيت زقبر كل عينة واقعان مقفال حزب منقستن عبا زوافرم عودي قادلي قبوم نمفتصم بمولوون فقادنينات دلوات مقانم دما بمولو دمصم عرقاقي صملوم ناتمي يتزمرحو حلافي وانا ممرحي مصراي جبن كوميشن بوليس تግራይ مختل كوميشنر جنرال علنا قورم كوميشنر بوليس تግራይ اب محاسب وشطاون دغاون سلام زتوخابه تلقب بجبرين مفصم زخالو مدرخات ميطنا كايدو ممصوم فطير وزلو قمنا دما مخته تግራይ نمعوات اب زتمامن بركي مهلاو ابراهام كبل بوليس كوميشن تግራይ اب ززركو حبريتا تقيسلهم وينت عسر عد واجرات بسم حرا مريت اب عفار زتوافر عطقات تقارم منقس تقراي زهابهم عدل تطقيمهم ناب بيسبهم كملسو صاوعي تقريبهم اتوم وينت نزز حبرو مدرخ زته حزباوي ملشا بوردا درجه اب زسالط له زلو اوانيوم بشم حرا مريت اب عفار زسفر عطقات تقارم صاوعي واجرات اخبرهم منقس تقراي زهابهم عدل بمتقام ناب بيسبهم تملسهم ربح حزبهم اب زرغاغصلو زعما حابيرهم كسرحون سرعه محابراوي نابرهم كمرهم صاوعي تقريبهم اللهم صاوعتنا مخرنا تقبلهم كاب سرعه بلصقنا تلاقيهم ناب بيسب زي يملسو بتاريخ حق انتحات كم زخون دما يوقسون سرعه بلصقنا حاون حوافر عليه وجراتوتن نحدحنا كنتفافم بتلاقط بيلو بزح سعيري كبل زغلصه اتي ابت مدرخ زتساتف حزباو حيل كاب بحالن تاريخن حزب وجرات وصا زخونه ناي مدنغار تغباراتن غبناتن እና ተፈጸመ መጽያም ተልኾ ብልጽግና ሒዝካ አንጻር ህዝብኻ ካብ ምስላፍን መጥፈፋእነ ናይ ሓባር ጸላኢኻ ሓቢርካ መጥፋእዩ ታሪክ ወየንተ ክብሉ ምክረ ሓሳቦም ለጊሶም ኣለዎም هذا عدنا حزبنا نمحاس زتوخابنا تلوخون مفصم تمعرارينا اب زحاشق ومنا نركب كلون وسيخم حبيرم لهم ابت مدرخ زترخبو وانا محدار اتوردا زخونه ايتكلال حغازم حزبنا زچفچف جونوسايدر سرعه بلصقنا اب ربح حزب تግራይ زيتمسرتم سمومن تكبارو من زي تعرقو زتفلالي السلالفا زلو محوراتنا فتره تግራይ رئسان خيتقنع بزح شرحتات صريح يكبل يوقسم مقصالون نزي دما بشم سمرات زتودب عطو تقارم بحال وجرات بزي فقد ملكو بركز زبولو تكبارات حق تحسات مفصامو يتقسم انت خونا جن بشرح سرعه بلصقنا عرس بعرسنا كنقاتل زي خونس حزبنا اب زچفچف ناي حبار صلاينا حبيرنا كنسلف انصار
بأنصارو كنقالس يزግበና ዝብል መልእክቶም ኣሕሊፎም ኣለዉ ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሓደ ራእያ እቲ ሓላፍነት እውን ናይ ኩላትና እዩ ሓደ ህዝቢ እንተ ተሓባቢሩ ሓደ ህዝቢ እንተ ተሰማምዑ ሓደ ህዝቢ እንተ ሓላፍነቱ ተሸኪሙ ህልውኑ ይጸንዕ ህልውና ህዝቢ ትግራይን ጉዳይ ናይ ሓደ ሰብ ጥራሕ ይኾነን ጉዳይ ናይ ሓደ ውድብ ጥራሕ እውን ኣይኾነን ናይ ሓደ ከባቢ ናይ ሓደ ዕድመ ወይ ድማ ናይ ሓደ ወለዶ ጥራሕ እውን ክኸውን ኣይኽእልን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ጥራሕ እዩ እዛ ሓደራ ብቃል ጥራሕ እውን ክግለጽ ኣይኽእልን ብተግባር እውን ክረጋገጽ ይግባእ ንሓቂ ምድላይ ንመንነት ምኽባር ቋንቋናን ባህልናን ምዕቃብ ትምህርቲ ምድጋፍ ህዝብና ምሕጋዝ ንደቅና ዝበለጸ መጻኢ ምህናጽ እዚኦም ኩሎም ክፋል ሓላፍነት እዮም ትግራይ መሬት ጥራሕ ይኾነትን ትግራይ ቋንቋና እያ ትግራይ ባህልና እያ ትግራይ ዝኽርና እውን እያ ትግራይ ሓበራዊ ታሪኽና እያ ትግራይ ድማ እቲ ንደቅና ክነሰጋግሮ ዘለና ሓደራና እውን እያ ስለዚ እቲ ዓብይ ሕቶ መን ክሰርሐላ እዩ እንተ ኣነኸ እንታይ ክገብረለን ዝብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ነዞም ሕቶታት ዝመለሱ ኣካላት ህዝቦምን ዓዶምን ቀይሮም እዮም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለኻ ናትካ ሓላፍነት ኣሎ ኣብ ወጻእ ዘለኻ ናትካ ሓላፍነት እውን ግልጽ እዩ መንእሰይ እንትኾንካ እውን ናይ በዓልኻ ተራ ኣለካ ዓብ እንትኾንካ እውን ናትካ ሓደራ እዩ ምሁር እንትኾንካ ፍልጠት ኣገዳሲ እዩ ነጋዳይ እንትኾንካ ስራሕኻ ኣገዳሲ እዩ ሰራሕተኛ ሓረስታይ መምህር ሓኪም መንእሰይ ኣዶን ኣቦን ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ክዋጽእ ይግባእ ናትና ሓሳብ ፍልሊ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክንከራኸር ንኽእል ኢና ክንቃወም እውን ንኽእል ኢና ግን እቲ ዘይንገብሮ ነገር ኣሎ ሓበራዊ ረብሓ ህዝብና ንውልቃዊ ረብሓ ክንልውጦ ፈጺሙ ኣይፍቀድን ሓድነት ማለት ኩሉ ሰብ ተመሳሳሊ ሓሳብ ክህልዎ ማለት ኣይኮነን ሓድነት ማለት ኣብ ኣፈላላያትና እናተኸባበርና ኣብ መሰረታዊ ረብሓና ግን ብሓባር ዶም ምባል እዩ እቲ ክንገድፎን ክንእርሞን ዘለና ሓደ ነገር እንተሃለወ ድማ ካልእ ሰብ ክገብሮ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ንትግራይ ንሓደ ሰብ ኣይንጸበየላ ንትግራይ ሓደ ውድብ ጥራሕ ኣይንፍቀደላ ብሓደ ወለዶ እውን ክትጽጋዕ ኣይንፍቀደላ ኩላትና ኣብ ዘለናዮ ቦታ ብዘለና ዓቕሚ ብዘለና ፍልጠትን ጉልበትን ንህዝብና ንሓገዝ ሓደ ሰብ ዝሰርሖ ንእሽተን ተግባር ምናልባት ዓብይ ነገር ንኸይመስል ይኽእል እዩ ግን ብሚሊዮናት ልቢ እንተ ተደሚሩ እንተ ንእሽተን ተግባር ዓብይ ለውጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ደቅና ንሕና እንታይ ከም ዝገበርና ክሓቱና እዮም ሽዑ መልስና ከም ዝኸውን ኣለዎ ኣብቲ እዋን ተፈላሊና ነርና ግን ድማ ኣብ መሰረታዊ ጉዳይ ህዝብና ተሰማሚዕና ኢና ተስፋ ይቆረጽናን ቋንቋና ኣይረሳዕናን መንነትና ድማ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ኣያወርናን ንደቅና ድማ ዝበለጸ መጻኢ ንምህናጽ ኩላትና ብሓባር ተዋሲና ዝብል ምላሽ ክንህብ ኢና እምበኣርከስ እታ ንምናያ ትግራይ ክትመጽእ እንተኾይና ናይ ብሓቂ ዓብይ ዓወት ማለት እዚ እዩ ትግራይ ክትህሉ እንተደሊና ንህዝባ ክንሃንጽ ኣለና ህዝባ ክንሃንጽ እንተደሊና ሓድነትና ክንሃንጽ ኣለና ሓድነትና ክነጽንዕ እንተደሊና ድማ ሓላፍነትና ክንሽከም ኣለና ትግራይ ናይ ትማሊ ታሪክ ጥራሕ ኣይኮነትን ትግራይ ናይ ሎሚ ሓላፍነት እያ ናብ ጽባሕ ወለዶ ሓደራ እውን እያ እምበኣር ደቂ ዓደይ እቲ ሓደራ ይነጥለሞ ንሓላፍነት እውን ገጻይ ንኽላዮም እቲ ሓበራዊ ተስፋ ፈጺምና ክንቀብሮ የብልናን ትግራይ ትስዕር ሓለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብቕልጽምና ይረጋገጽም ኣሰላለፈና ንንጽር ክብል ሰራዊት ትግራይ ሎም መዓንቲ ናብ ዘካፈሉ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ጸላኢና ዓማጺ እዩ ብባህሪኡን ኣበቃቁሉን ግፍዕኛ እዩ ከም ዝበለ ሓይለ ድማ ንሕና ተዘይተቃለስናዮ እውን ብሰንኪ ክፉ ተፈጥሮ ክወድቕ ባህሪ እዩ ከም ዝበለ ሓይሊ ንግዘ ብዙሕ ዕንወትን ጥፋኣትን እናምጽም ንኣህዛብ እናደናገረ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ፋሽስታውያን ገዛእቲ ግዜኦም ሓልዮም መውዳቖም ግን ፈጺሞ ኣይተርፍን እዚ ብታሪክ ዝተመዝገበ ተፈጥራዊ ሕጊ እዩ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ከኣርግን ነንርእሱ ተባልዑ ክጣፋ ዝገብሮ ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ባህሪ እዩ ስለዚ ነቲ መውዳቑ ዘይተርፍ ሓይሊ ኣብ ምእላይ እጃምካ ብምውፋይ ኣብ ጎኒ ጭቁን ምስላፍ ንዓማጽን ግፍዕኛን ተቃዊምካ ብጀግንነት ዶ ምባል ዓድኻ ናትካ ኣበርክቶ ኣብ እትጠልበሉ እዋን ብዘይ ወለም ዘለም ግቦኻ ምውጻም እንተወሓደ ሕሊናዊ ኩርዓት እሞ ከይተጋጋኻ ኣሰላለፈኻ ንጽር ህይወት ክሰርዕ ዝቃለስ ዘርእኳ ብዓወት ክሳዕ ዝቕልቀል ኣብ ከርሰ ምድሪ ተቐቢሩ ብሓመድ ተደፊኑ ዝጸንሐሉ ናይ ጸልማት እዋን ክሓልፍ ግድን እዩ ስለዚ እዚ ጨቋነ ስርዓት ከም ዝድምሰስን
ትግራይ እውን ብዓወት መሰስ ከምትብል ኣሚንካ ኣብ ጎኒ ሰራዊትካ ተሰለፍ። ደቡብ ሱዳንን ዓመታት ኣቋሪጾሞ ዝጸንሑ ዘተዳግም ጀሚሮም። ደቡብ ሱዳንን ድሕርቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምቁራጽ ኣብ ጁባ ላዕለዋይ ደረጃ ፖለቲካውን ጸጥታውን ዘተታት ዳግም ጀሚሮም ኣለዉ። ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ምክልኻል ጸጥታ ክልቲኦም ሃገራት ብዛዕባ ጸጥታ ዶባትን ካልኦት ጉዳያት ከዘራርቡ ከም ዝጀመሩ እዮም ጸብጻባት ዘመላኽቱ። ልኡኽ ሱዳን ብመሰረት ስምምዕነት ምትሕባር ክልቲኦም ሃገራት 2012 ዝተጣየሸ ክልተኣዊ መድረኽ ሓበራዊ ፖለቲካዊ ጸጥታዊ ኣሰራርሓ ንምክያድ 9 ነሓሰ ናብ ጁባ ከም ዘምርሐ እዩ ዝተገለጸ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ቾለቶነ ብሎክ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብምቕባል እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ጸጥታዊ ምትሕብባር ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሉ። ቾለ ነቲ ኣብ 2005 ቅድሚ ናጽነት ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ዝተኻየደ ኩለመዳያዊ ስምምዕነት ሰላም ብምጥቃስ ካብ መጀመርታ ኩለመዳያዊ ስምምዕነት ሰላም ጀሚሩ ዝተመስረተ ኣገባብ ክብል ይገልጽ። ልኡኽ ሱዳን ኣብ ጁባ ንዝርከቡ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳንን መራሕቲ ማሕበረሰብ ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ዝትንክፉ ፖለቲካውን ምሕደራዊ ጉዳያት ከም ዝሳተፉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብዚ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳን ዝግበር ምትሕብባር ዘይፍትሑ ጉዳያት ንምፍታሕ ኣብ ሓበራዊ ዶባዊ ምርግጋእ ንምድንፋዕ እውን ብዕምቀት ከም ዝመኽሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ መወዳእታና ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ዋጋ ነዳዲ ንጉሆ ካብ ዝነበሮ ብ0.9 ሚእታዊ ክቕንስ ዝኻለ እንትኸውን ብ86.7 ዶላር ድማ ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ እንዳተሸጠ ይርከብ። እዚ ተጻራሪ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ብተመሳሳሊ ዋጋኡ ብምቕናስ ናብ 80.9 ዶላር ክወርድ ተገዲዱሎም። ኣብ ዕዳጋ ወርቂ ውስን ናይ ምቕናስ ተርእዮታት ኣብ ዘርእየሉ ዕዳጋ ብ0.83 ሚእታዊ ዋጋኡ ቀኒሱ ብ4371.69 ዶላር ንሓደ ኦንስ እንዳተሸጠ ይርከብ። ኣብ ከዕዳጋታት ክሪፕቶ ቢትኮይን ሕዚ እውን እንዳቐነሰ ይርከብ። ብ0.6 ሚእታዊ ዋጋኡ ድሕሪ ምቕናስ ናብ 63889 ዶላር ዋጋኡ ክቕንስ ኪሉሎም። ብተመሳሳሊ ዕፃ ምቕናስ ዝገጠሙ ኢቴሪየም ብ0.8 ሚእታዊ ዋጋኡ ቀኒሱ ብ1875.3 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ዝኾነ ለውጥ የለን። 1 ዶላር ብ159.8 ብር ተዓዲጉ ብ162.8 ብር እንዳተሸጠ ይርከብ።